Aloe Rose Large. Sabi mo, wait lang boss, Mabel. Huwag kang Aloe Raven Small. Aloe Choco Medium. Aloe Brown Medium. Yung iba po, may mga tatlong quantity na lang po, 2, 3, hindi na po aabot ng 10. Mga mi. Ma'am Annalyn. Eto, meron tayo mi watermelon. Mine aloe watermelon. Eto, suot ko. Small, medium, and large. Meron din tayong burgundy. Mine aloe burgundy. Small and medium. Aloe char. Large and XL. Mine aloe char. Large and XL. Meron din tayong pale. Mine aloe pale. Large and medium. Yes, proper code na po, mga mi. Eto pa mi aloe syrup. Small and syrup medium. Aloe white medium and white small. White and sold out. Wait lang mi. Eto na lang, mi. Aloe cedar medium and cedar large. Aloe coral medium and coral large. Ayan. May proper code para ma-detect po agad kayo ni system. Kaya niyo yung comment po ni Ma'am Teresa. Ayan. Ayan, Belinda Blue, isa pa mi, 2 pieces yun si Belinda natin. Mi, mag-buy na kayo. Mi, ulitin ko, no? Yung mga tig-iisa po, ulitin ko, mi. Ayan, bagalan natin, mi, para makapili po kayo. Aloe white small. Tingnan niyo yung small. Ayan, mi, Diba? Pwede to ng 40 balls. Aloe cream XL. Aloe navy small. Aloe coral pink medium. Aloe melon medium. Aloe caramel small. Aloe OR small and aloe crimson large. Sige, may last call tayo kay aloe, dun tayo sa Uniqlo full length. Eto, meron din tayo mine. Aloe peach large. Aloe rose large. Aloe raven small. Aloe choco medium. Aloe brown medium. Ayan. Meron pa. Last call tayo sa aloe, mi. Mi, meron pa tayo dito, mine. Aloe burgundy small and medium. Aloe, Ma'am Claire, L na lang lagay mo. Comment ka ulit. Para ma-detect kayo, mi. Aloe watermelon small, medium, and large. Aloe coral medium and Hindi po large. natin mag-negative, ah. Aloe cedar medium and Aloe large. plus S negative. Aloe syrup small and medium. Ayan. Mi, konti na lang. Ito pa. Ayan, gayahin niyo yung comment ni Ma'am, ni Ma'am Jojo. Basta pag sa dulo po, kahit hindi na kompleto po yung letters ng size, lagay niyo na lang po S, M, L, XL po. Ayan. Ma'am Claire, L na lang po lagay mo, mi. L, para ma-detect ka po ni system. May last call tayo, Uniqlo full length tayo, ha? Aloe char XL, char large, aloe char medium, aloe pale large, aloe pale medium. Ayan, ganyan. Tingnan yung comment ni Ma'am Charina. Ganyan lang, mi. Ang simple lang ng code natin, mi, and proper code lang po. Ulitin ko ba, mi? Kasi habang nag-busy boss model, para alam niyo yung mga available colors. Bago tayo mag-Uniqlo.
Oh, habang nagpapalit na si Boss Madelmi, ulitin ko na lang. Ayan, ganyan, Ma'am Claire, lagay mo N. Pero kapag hindi na kayo na-detect, ibig sabihin po, sold out na po yung kulay na gusto nyo po. Pwede po kayong mag-other colors po. Aloe Peach Large, Rose Large, Raven Small, Choco Medium, Aloe Brown Medium, White Small, Cream XL, Aloe Navy Small, Aloe Coral Pink Medium. Anong code po nung halter na ko or yung kulay pink at tela niya kasya? Yung si Alexis, Ma'am Evelyn, eto mami, wait lang po. Ito ba siya, Ma'am Evelyn? 390 po, 380 wholesale. Cord short, naka-double lining po, short and top. Halter top, Alexis Char. Yan, konti na Alexis Blush. Alexis Sun. And Alexis Syrup. Ayan lang. po. Pala din yan. Awa boss, pagisan tayo. Tapos, eto pa nga. Mi, next tayo. Ayan. Eto, Mi. Ayan, full length naman ang aking suot. Kanina mid-length. Ayan. Ito naman ni Uniqlo. Uniqlo po. Ang ganda nito. May size din to pero konti lang to, Mi, ha. Paunahan. Ano lang to, Mi? 15. 15 pieces lang. 15 pieces lang to, Mi. Ayan, full length yan. Ayan, 159, 149 wholesale. Ang suot ko is mine. Kung ano lang yung size na babanggitin namin, yun lang po ang available. Suot ko is mine Claw Red Large. Mine Claw Yes. Red Large. Ito Konti yung lang mga to. available, Mi. Konti Ayan. lang. Meron tayo Claw Black Small and Medium. Mine Claw Black Small and Medium. Claw Pale Small, Claw Sky Small, Claw Mint Medium. Yes, eto pa po, Claw Sea Green Small, full length yan, mga mi. Claw White Small, Claw Gray Small, Claw Dark Gray Small, Claw Purple Medium. Mine Aloe. Sige, check natin yan, Ma'am Hana. Mi Claw. Q. Parang Uniqlo, Mi.